ٹیم سریام نے جب اوکاڑا کے قریب جھمبر کے علاقے میں جعلی پیر کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا تو اس پیر کا سارا خاندان، اس کے مریدین اور اس کے آستانے سے لنگر کھانے والے اہل محلہ ٹیم سریام پر ٹوٹ پڑے۔ اس ڈھونگی پیر کے اندھے مریدوں نے ٹیم سریام پر حملہ کرتے ہوئے ہماری گاڑیاں توڑ دی، ٹیم کی خواتین ارکان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ٹیم ممبران کو زد و کوب کیا۔ یہ بدماشی اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کی گئی تھی کہ توبہ توبہ، کیونکہ اس نامراد پیر کے خلاف ہمارے پاس پتھر پر لکیر کی مانند ثبوت موجود تھے، اور ثبوت بھی اس پیر کی ایسی حرکات کے کہ انسان دیکھ کر اچھل پڑے۔ اوکاڑا کا یہ پیر لوگوں کو جان سے مارنے کے عملیات کرنے اور لوگوں کے گھر اجاڑنے کے تعویذ دینے کے لیے مشہور تھا۔ اس پیر کی کرامت کو جاننے کے لیے ہم نے اپنا ایک نمائندہ اس جعلی پیر کے پاس بھیجا۔ نمائندے نے اسے بتایا کہ ہمارا ایک دشمن ہے جس کا نام اقرار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عملیات سے اسے جان سے مار دیں۔ ٹیم سریام کا نمائندہ میری ایک ایڈٹ شدہ تصویر بھی لے کر گیا تھا جو اس نے اس جعلی پیر کے حوالے کی، کیونکہ یہ 2 نمبر پیر اپنے عملیات سے جس شخص کو بھی مارنے کا کانٹریکٹ لیتا تھا اس کی تصویر بھی مانگتا تھا، کیونکہ اس کے بقول اس نے اپنا عمل اس تصویر کو سامنے رکھ کر کرنا ہوتا تھا۔ اوکاڑا کے اس مشہور جعلی عامل نے چند ہزار روپے لے کر ہمارے نمائندے سے مجھے یعنی اقرار کو مارنے کی سپاری لے لی۔ ہے بابا جی نے تصویر جن بھی پیسے لگن گے میں لانا، میں یہ مر جاوے بس۔ ان نا اقرار حسین۔ ہمارے نمائندے نے اسے واضح طور پر بتایا کہ اقرار نامی بندے کو جان سے مارنا ہے، اور اس ٹارگٹ کلر بابا نے بغیر کسی ہیل و حجت کے مجھے کالے علم کے ذریعے جان سے مارنے کا کانٹریکٹ لے لیا۔ ٹیم سریام کے نمائندے نے اقرار نامی شخص کو جان سے مارنے کے، جو کہ اصل میں میں ہی تھا، کچھ پیسے ایڈوانس میں دیے اور ساتھ ہی اسے میری ایک تصویر بھی دی جسے تھوڑا سا ایڈٹ کیا گیا تھا تاکہ یہ کالے علم کا ماہر مجھے پہچان کر یہ نہ جان لے کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ مطلب بابا جی ہے کہ بھی 14 دنوں ایسا کریے مر جاوے ہمیشہ بعد جان چھڑ۔ 3000 روپے مر جائے گا، لیکن تیری جان چھوڑ دی۔ صحیح صحیح 3000 روپے خرچہ آئے گا۔ بابا جی جن بھی پیسے لگن گے میں لانا، میں یہ مر جاوے بس بابا جی ساری جان ہمیشہ بعد چھڑ جاوے، کیونکہ میں انہوں ویکھ نہیں سکتا۔ ہے بابا جی انہوں تصویر آدھے آپ بڑا بوبی دیور سمجھتا ہے جی۔ ان نا اقرار حسین۔ حالات تیرے خراب ہیں۔ اچھا جی، کسے بابا یہ جادو کیتا ہوا ہے؟ صحیح نہیں حالات ہے۔ وہ بندہ 3 سال تو میرے نال بہت زیادہ دشمنی کمائی کھڑا ہے، میرا گھر برباد کر رہا ہے۔ بس بابا جی یہ کیا 14 دن اپنی کوشش ہے کہ اے تیرے سامنے نہ ہو، مطلب مر جاوے تو جان چھڑ جاوے اے تے صرف خرچہ رات میں جڑی پڑھائی کرنی ہے وہ تو خرچہ صحیح تیری جان چھڑا دوں، تیرے میدان صاف ہو جائے، بس میرا میدان صاف ہو جائے گا۔ یہ رکھے مطلب وہ اقرار دے گھر دے باہر دبا دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے کچھ دن بعد ہم نے ایک خاتون کو سفلی عملیات کرنے والے اس بابے کے پاس بھیجا، کیونکہ یہ خاندان اجاڑنے اور گھر توڑوانے کا بھی ماہر مشہور تھا۔ ہماری بھیجی گئی خاتون نے اسے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، اور اس عامل نے بغیر کسی تعامل کے طلاق کا کالا علم کرنے کی بھی حامی بھر لی اور اس کام کے بھی پیسے پکڑ لیے۔ ٹھیک نہیں ہے، سستا رحمت بی بی ہاں جی بالکل، وہ بھی اندر بڑی لڑائی کرتی ہے، بہت ظلم کرتی ہے۔ اچھا جی، مطلب وہ جادو کیتا ہے، وہ بچوں اگے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، خراب کرنا چاہتے تصویر اپنے کول رکھنا جی، 5 بچیاں نے، ہر روز ایک بچی شام آپ سر تو باہر کے کاٹنے
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚੜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਤਲਾਰ ਦੇ ਮਸਲਾ ਮੰਡੀ ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। लोगों को अपने काले इल्म के जरिए जान से मारने और रिश्तों में फूट डलवाने का दावेदार झूठा जादूगर अब सबूतों के साथ हमारे शिकंजे में फंस चुका था, लेकिन हम इसे एक गैर रिवायती और दिलचस्प तरीके से बेनकाब करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम इस जाली आमिल के लिए ऐसे हालात पैदा कर दें कि ये खुद ये मानने पर मजबूर हो जाए कि इसके पास कोई इल्म विल्म नहीं और ये महज लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। सो हमने एक ड्रामा रचाने का फैसला किया। ओकाड़ा का ये टारगेट किलर आमिल चूंकि मुझे जान से मारने के पैसे पकड़ चुका था, लिहाजा हमने एम्बुलेंस में इसके पास जाने का फैसला किया। मंसूबा ये था कि इस सिफली आमिल को ये बताया जाएगा कि आपके किए हुए अमलियात से इकरार नामी बंदा मर गया है। मुझे जान से मरवाने की सुपारी देने वाला इस बाबे को मिशन के मुकम्मल होने की मिठाई खिलाएगा, जबकि बाहर कुछ खवातीन एम्बुलेंस में मेरी फर्जी लाश लेकर पहुंचेंगी और बयान करेंगी कि इस बाबे के काले इल्म से हमारा बंदा मर गया है। खवातीन ने यह जाहिर करना था कि हमारे बंदे को जान से मरवाने की सुपारी देने वाले शख्स ने अहले मोहल्ला को बताया था कि वो फलां बाबे को इकरार को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट देकर आया है, और उसके कुछ ही दिन बाद हमारा बंदा मर भी गया। अब हम एम्बुलेंस में उसकी लाश लेकर आए हैं क्योंकि आप ही के अमल से बंदा मरा है और नऊज़ बिल्लाह आप ही इसे अपने अमल से जिंदा करें, वरना हम आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये सब करने का मकसद ये था कि इस ढोंगी बाबा को खुद इसके अपने मुंह से झूठा साबित करवाया जाए। ये खुद एतराफ करे कि मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जिससे कोई शख्स मर सकता है या किसी की तलाक हो सकती है। मंसूबे के मुताबिक मैं एम्बुलेंस में लेट गया और एक मैयत की अदाकारी करते हुए हम सब ओकाड़ा के टारगेट किलर आमिल की जानिब रवाना हुए। हमारे पहुंचने से पहले हमारा नुमाइंदा इस आमिल के पास पहुंच चुका था। इसने बाबा जी को बताया कि आपके किए गए अमल से इकरार मर चुका है और अपने दुश्मन के मरने की खुशी में मैं आपके लिए मिठाई और बाकी की रकम लेकर आया हूँ। सिफली अमल करने के दावेदार इस बाबे ने खुशी खुशी मिठाई कबूल की और बस इतना कहने पर इक्तफा किया कि अल्लाह तुम्हें भी माफ करे, मुझे भी माफ करे और मरने वाले को भी माफ करे। यानी इसे अपने किए पर कोई नदामत या पछतावा नहीं था। अगरचे ये सारा एक ड्रामा था, लेकिन इस आमिल को तो यही बताया गया था कि उसके काले इल्म से एक शख्स की जान चली गई है और वो इस बात पर जरा सा भी शर्मिंदा नहीं था। बाबा जी मठियाई वो इकरार वाला, वो बाबा जी अल्लाह ने करम किया, वो मरण दे करीब बिल्कुल करीब होया पे कोई ना थोड़ी दुआवां नाल सरकार बाबा जी थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। देखो नहीं मैं सरकार हाँ बाबा जी एक बार रखो, फिर मैं और तुहानू क्या देना। हाँ जी कुछ भी नहीं, और मैं तुहानू फिर बाबा जी भिजवा देना कुछ और करो फिर दे कुछ और, चलो मैं कर देना है। वो तो बड़े बड़े पैसे लगने लगे, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ भी नहीं लिया। हाँ जी हाँ जी अल्लाह ताला मैंने माफ करे तो ਤੁਹਾਨੂੰ माफ बिल्कुल जी, माफ करे, ਉਹਨੂੰ माफ करे जड़ा अल्लाह ਨੂੰ प्यारा हो। अभी ये काले जादू का दावेदार अपने शैतानी तिलिस्म से एक शख्स की हलाकत की खुशी मना रहा था कि घर के बाहर हमारी एम्बुलेंस पहुंच गई।
جس میں میں ایک فرضی لاش بنا ہوا تھا، جبکہ ہماری نمائندہ خواتین واویلا کر رہی تھی کہ بابا جی کے عمل سے ہمارا بیٹا مر گیا ہے، بابا جی اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ میں باجی کتنے ہے بابا جی ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ بابا جی ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ بابا جی ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਲੋ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਦਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾਮ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਮਲਾ ਪਾਜ ਜਾਵੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ बाबा जी के तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए थे। ये जाली आमिल खुद भी जानता था कि इसका अमल और तावीज़ात महज धोखा है, और अगर इसके अमलियात या तावीज़ देने से कोई बंदा इत्तेफाकन मर गया है तो ये सीधा सीधा 302 का केस है। यही वो मंजर था कि जिसे देखने के लिए हमने ये सारा स्टेज सजाया था कि बाबा खुद इस बात को तस्लीम करे कि मैंने तो कोई अमल नहीं किया और ना ही कोई तावीज़ दिया है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा इल्म है जिससे मैं किसी की जान ले सकूं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर की है जवान मुंडा है देखो बाबा जी हिल पे ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂ ਤਾਂ ਹਿਲ ਪਿਆ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦਮ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਣ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ बाबा जी का हलक खुश्क हो रहा था। उनके सामने एम्बुलेंस में एक लाश पड़ी थी और उस लाश के लवाहिकीन इस मौत का जिम्मेदार बाबा जी के काले इल्म को करार दे रहे थे। इस जाली बाबे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शोर सुनकर अहले मोहल्ला और जाली आमिल के रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे और बगैर हकीकत जाने इस झूठे आमिल का दिफा कर रहे थे। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਟੋੜਾ ਕਬੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਬੀਰ इसी दौरान एम्बुलेंस में मौजूद लाश यानी मैं खड़ा हो गया।
جعلی پیر کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ حیرانی اس بات کی کہ مردہ زندہ کیسے ہو گیا، اور خوشی اس بات کی کہ اب کم سے کم اس پر قتل کا مقدمہ نہیں بنے گا۔